अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसिफ अली खान। एक सवाल जो मुझसे बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तकरीबन हर वीडियो में एक ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि बच्चों का मोबाइल फोन की जो आदत है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। यकीनी तौर पर आप भी इसके विक्टिम होंगे, इसके शिकार होंगे कि बच्चे जो है वो मोबाइल फोन में जो है वो लग चुके हैं। एक वायरस की तरह ये हमारी जनरेशन को खाए जा रहा है। जिस जगह पे चले जाओ, जिस इवेंट में कहीं चले जाएं, शादी में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, जहां पर भी जाएं, इवन के अब तो जू भी चले जाएं ना, और जो है जो बच्चों के खेलने की जगह है, ठीक है, जो बच्चों की इंटरटेनमेंट की जगह है, वहां पर भी बच्चे मोबाइल फोन जो है वो लेके नजर आ रहे होते हैं। समझ से बाहर है कि वालिदैन इतने बेबस कैसे हो गए हैं। पहले तो ये समझा जाता था कि जी अनएजुकेटेड है, इसलिए उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या जहर हाथ में पकड़ाया हुआ बच्चों के। अब तो एजुकेटेड गैदरिंग्स के अंदर जो है वो आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। 2 साल से अगर छोटा है आपका बच्चा, किसी भी सूरत में उसको कोई भी स्टोरी ना दिखा, अगर आप दिखा रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ा आप उस पर जुल्म कर रहे हैं, आपको इसका अंदाजा ही नहीं। ठीक है कि बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। अंडर 2 इयर्स अगर बच्चे जो है वो मोबाइल फोन देख रहे हैं, ऑटिज्म इतना ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार मोबाइल फोन का है। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने में भी मोबाइल फोन का बहुत बड़ा किरदार जो है वो सामने आ रहा है। मुख्तलिफ रिसर्चेस सब बता रही हैं कि क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो जेनेटिकली हमारे अंदर होती हैं, लेकिन उनको एक खास इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वो इन्वायरमेंट मिलते ही वो सारी जो बुराइयां बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, पनप जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। अदरवाइज वो पड़ी भी होती हैं जेनेटिकली। तो ये मोबाइल फोन जो है ना, बहुत सारी ऐसे ब्रेन, आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जहन की बहुत सारी बीमारियां जो हमारे दादा परदादाओं से हमारे पड़ी भी होती हैं कहीं, लेकिन मोबाइल फोन के जरिए बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। आपने करना क्या है, सबसे पहले एक रूल सेट करना है। ये अब उनके लिए बता रहा हूँ जिनको आदत लग चुकी। ठीक है, आधा घंटा 20 मिनट, ठीक है, आपने एक टाइम लिमिट सेट करनी है। ठीक है कि इससे ज्यादा आपको मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। या एक कार्टून, एक स्टोरी आपने सेट कर लेनी है कि बस ये मिलेगी और इसके बाद नहीं मिलेगी। उसके बाद यानी वो हाफ आवर मुकम्मल हो जाए तो आपने वो मोबाइल फोन ले लेना है। अब जैसे ही आप लेंगे, यहां से होगा मामला खराब। बच्चा चीखेगा, चिल्लाएगा, टेंट्रम शो करेगा, करने दीजिए। ठीक है, रोने दीजिए। आप उसके साथ बदतमीजी ना करें, आप उसको मारे नहीं, आप उसको पीटे नहीं, आप उसको डांटे नहीं, बस आप लेके रख लें। अब उसको टेंट्रम शो कर दें। ठीक है, कुछ देर में, घंटे 2 घंटे में उसके टेंट्रम्स आहिस्ता आहिस्ता झाग की तरह बैठना शुरू हो जाएगी और वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। अगले दिन फिर यही करें, फिर अगले दिन फिर यही करें। आपको ये 8-10 दिन शायद जो है वो ये मुश्किल तरीन दिन होंगे आपके, जब बच्चा टेंट्रम शो करेगा मोबाइल छीनने। लेकिन इन 8-10 दिनों में होगा क्या कि उसके ब्रेन में एक नए पैटर्न डेवलप हो, और वो पैटर्न क्या बताएंगे कि हाफ आवर के बाद मैं कुछ भी कर लूं मुझे नहीं मिलने वाला, तो मुझे कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब भी हमारे जहन को पता चलता है ना इसमें कोई फायदा नहीं है, तो फिर वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ जाता है। लेकिन जब तक उसे पता चलेगा, लेट सपोज आपने 2 दिन ये किया, तीसरे दिन आपने हार मानी और दे दिया, तो अब डेवलप नहीं होंगे। अब बच्चा सीखेगा कि मैंने 2 दिन जितनी मेहनत की थी ना, अब अगले दिन मुझे मिला के वो करनी है, तो वो तीसरे दिन और ज्यादा जान मारेगा। तो आपने जो रूल सेट किया, ये सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं, हर वो आदत जो आपने छुड़वानी हो, हर वो आदत जिससे बच्चे को दूर रखना हो, वो काम आपने नहीं करना। हमें ये लगता है कि हम जालिम हो जाएंगे, ये जुल्म नहीं है बच्चे का। बच्चे की हर बात नहीं मानी जाती। हाँ, बच्चे को मना करने का अंदाज जालिमाना नहीं होना चाहिए। बच्चे को आप प्यार से, मोहब्बत से मना कर दे और उसके बाद उसको उसके हाल पे छोड़े, उसको शो करने दे टेंटर। जब आपकी कोई बात नहीं मानी जाती ना, आपका हस्बैंड आपकी कोई बात नहीं मानता, तो आप भी कैसे चिड़चिड़ा जाती होंगी, या जब वाइफ आपकी बात नहीं मानती तो आप भी कैसे तिलमिला जाते हो। लेकिन क्या होता है, बाद में खुद ही ठंडे हो जाते, तो बच्चे भी ठंडे हो जाते हैं, झाग की तरह बैठ जाते। तो ये रूल आपने सेट करना होगा किसी भी कीमत पे। याद रखिए, अगर आपने उन 10 दिनों में एक दिन भी दे दिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने जो है वो ड्रग्स का नशा लगाया। ठीक है, अब आप उसको विड्रॉल प्रोसेस पे है, वो छोड़ लाया आहिस्ता आहिस्ता, उसने खत्म कर दी, और उसके बाद आपने 4 दिन 6 दिन के बाद फिर एक उसको सिगरेट दे दी, तो अब क्या होगा, वो 6 दिन की भी मेहनत सारी जाया। फिर पहले दिन से आपने स्टार्ट करना।
جیسے وہ وظیفے اکثر نہیں بتاتے لوگ ہمیں کہ یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، ایک دن بھی بریک ہوا تو پھر دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہوگا. تو یہ وہی والا وظیفہ ہوگا کہ اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، دے دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے، تو پھر پہلے دن سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا. تو اچھا، اس دوران کیا ہوگا، بچے بور بھی ہوں گے. آپ جب لے لیں گے، وہ پہلے تو چیخیں گے، چلائیں گے، اس کے بعد وہ بور ہونے لگ جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ بور ہو گئے. بچوں کو آل دا ٹائم ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں رکھا جاتا. بورنگ بچوں کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے پریشان نہ ہو. اگر تھوڑا بہت بچے بور ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس سے کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. بہرحال موبائل فون کے لیے آپ نے اچھا کوشش یہ کرنی ہے کہ دیکھیں، جب آپ بچوں کو پیٹرول پہ ڈال رہے ہیں نا، موبائل کی عادت چھڑوا رہے ہیں، تو اس نشے کو چھڑوانے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس نشے کو اس کی آنکھوں سے دور بھی رکھا جائے. ایسا بھی نہ کریں نا کہ آپ خود ہر وقت موبائل میں لگے رہے ہیں، ہر وقت اس کو وہ دکھا رہے ہیں، یعنی اس کا دل للچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دے نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر مٹھائی کی عادت آپ سے کوئی چھڑوائے اور سامنے گھر والے ہر وقت مٹھائی ہاتھ میں لیے لیے گھومتے ہیں، تو آپ سے عادت چھوٹے گی؟ آپ سے کبھی بھی نہیں چھوٹے. تو آپ کو بچوں کے خاطر آپ کو اپنے موبائل فون کو ہائڈ کرنا ہوگا. کوشش کریں چھوٹا فون لے لیں. اگر زیادہ کالس آتی ہیں آپ کے پاس، موبائل فون جو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اس وقت یوز کریں جب بچے سو گئے ہوں یا اسکول گئے ہوئے ہوں، جس میں آپ کو واٹس ایپ دیکھنا ہے، آپ کو کوئی موویز دیکھنی ہے، یا آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے ایسا ٹائم کا انتخاب کیجیے جس میں بچے آپ کے سامنے نہ ہوں، اسکول گئے ہوئے ہوں یا کوئی اور فرینڈس میں کھیل رہے ہوں. اس وقت آپ کر لیجیے. چھوٹا موبائل اپنے پاس رکھیں جس سے آپ آل دا ٹائم، اگر آپ کو بہت زیادہ کال پہ بات کرنی ہوتی ہے تو آپ اس سے کنیکٹڈ رہیں. ادر وائز آپ کے بچے اگر یہ فون، میرے ایک ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، ماشاء اللہ 14-15 کنٹریز میں پڑھا چکے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بچے 10 سال کی عمر کے ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں نا موبائل، یعنی 8-10 سال سے استعمال کر رہے ہیں، یہ اگلے 10 سالوں میں پاگل ہو جائے گے. ٹھیک ہے. وہ نیورولوجسٹ ہیں. تو ان کی جو ریسرچز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ذہن پہ اس قدر، مطلب 10 سال استعمال کر لیا، 10 سال اور آگے استعمال کریں گے، 20 سال کی عمر میں یہ کسی کام کے نہیں رہے. اس قدر جو ہے وہ ڈیمیج یہ موبائل فون جو ہے وہ کر چکا. تو امید ہے یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں. ٹھیک ہے. کہ آپ نیگیٹولی اس کو ری انفورس کرتے جاتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں پیٹرن جو ہے اس کے وہ بن جاتے ہیں. لیکن آپ اگر اس کو دیتے رہیں گے تو کبھی بھی عادت جو ہے وہ نہیں چھوٹے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ لازم پوچھیے. جس طرح اس ویڈیو کا اس سوال کا جواب ویڈیو کی فارم میں دیا گیا ہے، اسی طرح آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.